हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागोजी चैनल को तुम मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आम पूर्व क्लास रे पढ़ुतिले पिल्ला मानक भितरे केमिति इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए। आ एटा स्वाभाविक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जिबा स्वाभाविक। पिल्ला मानक भितर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाए एटा होची प्रकृत रे गोटे टीचर हिसाब रे आज टीचर हिसाब रे केमिति से जिंसटी को होची पिल्ला ठारू होची दूर करिवो। जदि किछि नेगेटिव जिंस अछि ताल ताको दूर करिबा को चेष्टा करिवो। ठीक से भली जो व्यक्तिगत प्रभेद देखा जाउची, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाउची, ताकू दूर करिबा पई कोन कोन पदक्षेप निया जायछि ता विषय रे आज हमें पढिबा। प्रथमे आमे होची काली पढितिले इंडिविजुअल डिफरेंसेस केमि देखा जाय, जो शारीरिक केमि देखा जाय, मानसिक केमि देखा जाय, सामाजिक केमि देखा जाय, को टाइप रे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पिला मानक भीतर देखा जाय। से कॉग्निटिव हो किंबा से होची फिजिकल हो, जो भले इंडिविजुअल डिफरेंस देखा जाय ताकू केमति हमें दूर करिबा। देखो, आमे प्रथम गोटे जिनस पढ़ी समस्तଙ୍କର मने थिबो, आमे पिलाटीर वंश गुण चेंज करि परिबा नाही, तार जीनगत गुण एगुडी को चेंज करिबा परिबा नाही। किंतु जो एनवायरमेंटल इफेक्ट जो पडुची पिला ऊपर, से एनवायरमेंटल इफेक्ट को आमे कमेई परिबा किंबा चेंज करि परिबा। तो जो व्यक्तिगत प्रभेद देखा जाउची जदि से पदक्षेप नउची दूर करिया पई, ताहाले एतरे किछि से जीनगत जदि किछि व्यक्तिगत प्रभेद अछि ताकू ताहा दूर करि परिबो नाही। एटा कहिबार कारण आमे पढिथिले शारीरिक पिला कला गोरा डेंगा गेडा किमा मोटा, माने एई टाइप रो जो जेकिना जदि मोटा तो कहबोनी, एई टाइप रो उच्चता हाइट जो मान थे, ए जो जिंस गुडी जो व्यक्तिगत प्रभेद याकू दूर करिबा नुहे, याकू दूर करिबा हमर एम नुहे। ए गुडी को दूर कर परिबोनी, ए गुडी को जे जीनगत आमे एटा प्रथम पढिचे FC2 रे, एई चैप्टर एई बही रे। आमे केवल तार सामाजिक जो गुणावली ताकू होची प्रभेद होची ताकू दूर करिबा पई चेष्टा करिबो। तो दूर करिया पई जो पॉइंट गुडी देछि, आदर तमे गोटो पॉइंट कोन हेथिबो जहाले नियति भाବରେ व्यक्तिगत प्रभेद किए दूर करिବ। मन क्वेश्चन आसतो व्यक्तिगत प्रभेद दूर करिवो ताले किए? टीचर करिवो। टीचर रो काम से, टीचर जदि व्यक्तिगत प्रभेद दूर करिवो ताले टीचर नियति भाବରେ निजे स्किलफुल हेतिबा दरकार। टीचर पाखा जदि किसी स्किल नथिबो, से कोन पिलांकर होची व्यक्तिगत प्रभेद दूर करिवो? करि परिवो कि? करि परिवो। तो 21st सेंचुरी स्किल्स अनुसार टीचर गोटे स्किलफुल लोक हेतिबा दरकार, जे कि होची पिला मानकर जो प्रॉब्लम अछि, पिला मानकर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अछि तांको भितरे, सेइटा को टैकल करि परिवो। तो टीचर सेइ भली स्किलफुल हेतिबा दरकार। गोटे पॉइंट केम देसला, सेइ भली पॉइंट गुडा को देइचे। तो आज ता विषय हमें पढिबा। तो आज हमें पढिबा व्यक्तिगत प्रभेद दूर करिवा पई शिक्षण व्यवस्था। कोन कोन शिक्षण व्यवस्था करा जायछि? से गला प्रत्येक पिल्लार दक्षता और सामर्थ्य निरूपण। प्रत्येक पिल्लार दक्षता और सामर्थ्य निरूपण। गोटे जेन्युइन टीचर हिसाब रे, जेन्युइन टीचर जदि गोटे स्कूल ले थाए, अछंती मध्ये बहुत सारा, सेमान जानचो तांको क्लासरूम रे को पिल्ला केमिति पढ़े, को पिल्लार बिहेवियर केमिति, को पिल्लाटी केते केउ परिमाण रे बुझेइले से बुझी जिवो, को पिल्लाटी को को स्ट्रेटजी दरकार बुझेया पई, को पिल्लाटी केते समय रे बुझिवो, से सबु जानिथिबे। सबु टिकी निखि जानिचंती। को पिल्लाटी को सब्जेक्ट रे भलो करूची, को पिल्लाटी तार भितरे कोन इनर एबिलिटी अछि, को पिल्लाटी भलो नाची पारुची, को पिल्लाटी भलो गीत गाई पारुची, ए सबु गोटे टीचर जानिथिबो, जानिछि। कारण से क्लासरूम रे टीचर आ स्टूडेंट को भितरे इंटरैक्शन होची, बहुत समय होची क्लासरूम भितरे। गोटे टीचर हिसाब रे जतबेले से सबु बेले गोटे पिलाटी को होची ऑब्जर्व करूची, से समय रे से तार गुण, तार दक्षता, तार सामर्थ्य सब किछि टीचर जानि पारुची, जानि थाउची मध्य। से गला प्रत्येक पिलार दक्षता और सामर्थ्य निरूपण। पिला मानक दक्षता और सामर्थ्य उपयुक्त निरूपण करा जिबा आवश्यक। एहा फल रे दल भितरे सेमानक स्थिति जणा पड़िबो, सेमानक पय उपयुक्त शिक्षण कार्यक्रम करा जाई पारिबो। तांकर सामर्थ्य आउ दक्षता एसो विषय जानिबा दरकार। प्रथमटा जानलो सामर्थ्य आउ दक्षता। पिलाटीर सामर्थ्य कोन, पिलाटीर दक्षता कोन, पिलाटी कोन करि परिबो, पिलाटी कोन करि परिबोनी, पिलाटी को लेवल रो सपोर्ट देले एई लेवल टी को
से क्रॉस करि परिबो बा एई लेवल टी को अचीव करि परिबो केते परिमाण रो सपोर्ट देले ए सब जिंस गोटे टीचर जानिबा निहाती भाबरे दरकार। द्वितीय गला सुस्थ परिवेश और उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था। सुस्थ परिवेश और उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था गोटे हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो। हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करिवो जोठी की लर्निंग हैपन हबो। सुस्थ परिवेश उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था केमि दिया जिवो पिला मानकर विभिन्न दक्षता गुण गुड़िक वंश गुण और परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। मु कहितली प्रथम वंश गुण और परिवेश द्वारा प्रभावित होता है। सेथिपाई घरे और विद्यालय रे पिला मानन पई उपयुक्त शिशु केंद्रिक परिवेश दरकार। सेथिपाई घरे हो कि विद्यालय रे हो उपयुक्त शिशु केंद्रिक परिवेश ही दरकार पिलांको। एथिपाई प्राक विद्यालय शिक्षा नर्सरी शिक्षा और मॉन्टेसरी प्रणाली आदि शिक्षा व्यवस्था प्रचलित कले सेमानक बौद्धिक विकास सहज और सरल हेबो। देखो प्राक विद्यालय शिक्षा नर्सरी शिक्षा मॉन्टेसरी प्रणाली मॉन्टेसरी प्रणाली प्रकृत रे कोन ना एटा प्रकृत रे गल्प ऊपर बेसी ध्यान दिए स्टोरी ऊपर। स्टोरी ऊपर बेसी मॉन्टेसरी प्रणाली ध्यान दिए जोटा पिल्लाटी होची पिल्लाटी रो आग्रह इंटरेस्ट बढ़िता पिल्लाटी मध्ये से जगह रे तार क्रिटिकल थिंकिंग मध्ये धीरे धीरे से यूज करथाई पारे क्रिटिकल थिंकिंग करूछ। हैला सुस्थ परिवेश उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था पिला माननको जन्मगत प्रतिभा चिन्हट प्रतिभा संपन्न पिला माननको छोट बेलु चिन्हट करबा आवश्यक। छोट बेलु पिलाटीर कोन पोटेंशियल अछि माने तार कोन गुण गुड़िक अछि तार कोन दक्षता अछि एगुड़िक छोट बेलु चिन्हिबा निहाती होबार दरकार। पिलाटीर को फील्ड रे आग्रह अछि पिलाटी कोन करबा को पसंद करूची ए सबु जिंस एज ए टीचर तमे जानिबा निहाती भाबरे दरकार। कारण पिलाटीर आग्रह आवश्यकता सामर्थ्य दक्षता ए जदि पिला बेलु जानिबो ताले सेई लेवल रे ही सेई वे रे ही परफेक्ट वे रे ही ताको नबा पाई जो जो जिंस गुडी को दरकार ताको सठिक भाबरे जोगे दिया जाय पारिबो जा फल से निश्चित भाबरे फ्यूचर रे सक्सेस होबो। एहा फल से प्रतिभार उपयुक्त विकास पाई आवश्यक शिक्षा और तालीम व्यवस्था करा जाय पारिबो। देखिलो सेटा ही देछि माने ताकू जदि तमे पिल्ला बेलु जानिलो जे पिल्लाटी मने कर देखो गोटे एग्जांपल नबा गोटे छोट बेलु गोटे पिल्लाटी क्लासरूम रे अछि ताकू क्रिकेट खेलिबा को बहुत पसंद से प्राय तो क्रिकेट खेले आ गोटे पिल्ला अछि ताकू स्विमिंग करबा को बहुत पसंद जदि सेई फील्ड रे हम पिल्लाटी को गोटे पिल्लाटी अछि ताकू स्पीच देबा को भल लागे स्पीच से भलो दिए गोटे पिल्लाटी अछि से भलो गीत गाई पारे गोटे पिल्लाटी अछि से भलो डांस करि पारे आमे जदि तांको सेई दिगरे तांकर जो जाय कि ना एबिलिटी टा अछि सेई एबिलिटी को जदि आमे एनहांस करबा को चेष्टा करिबा ताहेले से इन फ्यूचर ता फ्यूचर रे से गोटे कोन ना गोटे भलो सेई फील्ड रे से गोटे भलो माने पर्सन माने भलो पर्सन नै भलो दक्षता संपन्न पर्सन है कि से बाहरी पारिबो। बुझि परलो पिला मानको जन्मगत प्रतिभा चिन्हट करिवो माने केमिति इंडिविजुअल डिफरेंसेस दूर करा जाउची। देखो धारावाहिक सुविधा और सुजोग व्यवस्था धारावाहिक कंटिन्यूअस पिला मानक मध्य थिया व्यक्तिगत तारतम्य ह्रास करिया विद्यालय तरफ धारावाहिक सुविधा सुजोग व्यवस्था हेबा उचित। पिला माने गोटिए श्रेणी आ गोटिए श्रेणी को उत्तीर्ण हेले बा गोटिए विद्यालय आ गोटिए विद्यालय को चली गले मते सेमानक पई धारावाहिक भाबे उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था हेबा उचित। माने देखो सी कहबा कथा शिक्षणटा पूरा कंटिन्यूअस चलीबा दरकार से गोटे श्रेणी आ गोटे श्रेणी को गले मते किंबा गोटे विद्यालय आ गोटे विद्यालय को गले मते शिक्षणटी जेमिति पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस रे चालुथबा दरकार जेमिति चाली चाली माने छोट बेलु जेमिति तार चाली आस्तला सेमिति चाली जिबे दरकार कोठी स्टॉप न होबा दरकार। तापर से देला विद्यालय पई तालीम प्राप्त दक्ष शिक्षक नियुक्ति जोटा मु टिके पूर्वरु कहउतली प्रथमरु विद्यालय पई तालीम प्राप्त दक्ष शिक्षक नियुक्ति ए पॉइंट समस्त मन रहि जिवो कारण किए सब करिवो शिक्षक ही करिवो तो शिक्षक निजे दक्ष होबा दरकार। पिला मानक मध्य थिबा शिक्षण तारतम्य ह्रास करिबा पई विद्यालय रे दक्ष तालीम प्राप्त शिक्षक नियुक्ति पाइबा आवश्यक। गोटे क्लास रे राम आ श्याम दि जण अछंती राम मान दि जण जाक मिनिमम षष्ठ रे पढुछंती षष्ठ क्लास रे दि जण जाक पढुछंती राम आ श्याम दि जण पढुछंती। राम कोन करे राम सब बेले होची स्कूल आसे
आउ से स्कूल आसला पर चुपचाप क्लासरूम रे बसे कहा को किछि कुहेनी तार से जहाँ पढ़ा हुए ताको टिके देखे किंतु मन ध्यान से दिएनी सब बेले कोन ना माइंड टी तार होची एब्सेंट रहिबा बोले लागे श्याम किंतु कोन ना पूरा एक्टिव डेली डेली क्लासेस पूरा एक्टिव श्याम शिक्षक जहाँ पचारे तार उत्तर दिए शिक्षक जहाँ शिक्षक पढ़ेले खातार नोट डाउन करे शिक्षक जहाँ पाठ देले करके आसे किंतु राम कौन करे राम प्रकृत रे कौन ना पूरा डाउन हेक रुए क्या किसी कहेनी क्या सहित माने मिसेनी सब एकुटिया बसे आज ए टीचर टीचर रूप रे तमे प्रकृत रे को जिनसटी होची फाइंड करिबा दरकार दी जण पुनी सांग राम और श्याम किंतु क्लासरूम रे भी जाके ना कोन ना राम पूरा साइलेंटली बसे दी जण पाखा पाखी बसंती साइलेंटली बसे किंतु दी जणकर नेचर कोन जणे जदी होची कोन इंट्रोवर्ट रहउची जणे एक्सट्रोवर्ट रहउची इंट्रोवर्ट भी ताको हमें कहि परिबानी से पूरा डाउन हे रहउची पूरा साइ नेचर माने कहा सहित सांग साथी मिसिया नाही एकुटिया बसला एकुटिया हो तो ए जगह टीचर प्रकृत रे तार प्रोब्लेम कौन तार प्रकृत रे केउ असुविधार से सम्मुखीन होउचे से कोन पाई मिसुनी ताकू केमिति होउचे कोन ना श्याम सहित होउचे माने पूरा माने श्याम कोन पूरा क्लासरूम सहित ताकू केमिति मिसेबा ए सबु जिंस दायित्व गोटे टीचर रो आ गोटे टीचर जदी सेतिक स्किलफुल हेइ नथिबो ताहले ए जिंस गुडी को हैंडल करिबा ए जिंस गुडी को गोटे माने सिचुएशन टी को जिकना केमिति होची सिचुएशन टी को हैंडल करिकि तार सॉल्यूशन बाहर करिबा गोटे दक्ष शिक्षक निहाती भाबरे दरकार बुझी पारलो समस्त सेति गले नचेत पिला मानन पई दरकार पडुथवा शिक्षण व्यवस्था ठीक भाबे कार्यकारी होई परिउनी खाली शिक्षण व्यवस्था नुहे से ना मेथड ना अप्रोच ना होची तांकर सेटिंग अरेंजमेंट ना तांको भितर जो प्रॉब्लम गुडी कोची ताको सॉल्व करि परिबा ना पिला माननकर फ्रेंडली बिहेव पिला मानन तो फ्रेंड हेई परिबा टीचर गोटे फ्रेंड भी पिलाटीरो तांको प्रति माने फ्रेंड टाइप रो बिहेव करिबा ना पिला मानको सठिक मार्गदर्शन देखै परिबा ना पिला मानको ठीक भाबरे पढै परिबा ना खाली करिकुलम शेष करिया ऊपर ध्यान दबाटे होची पाठ शिक्षण नुहे बुझी पारलो तो सब जिनस करिबा बहुत कष्ट करी ना पिला जेमती मॉडर्न ना शिक्षक सेमती होची तांको मॉडर्न तांको भाइब सहित मैच करि परिबो जदी दक्षता नथिबो ताले सब जिनसर होची प्रॉब्लम आसीबो टीचर जेमती पिला जेमिति होची मोबाइल कंप्यूटर सब जिनस विषय आग्रह प्रकाश करिक जानि थांती टीचर मध्य सेमिति जानि थिबा दरकार टीचर रो मध्य से सब विषय रे नॉलेज थिबा दरकार से अल्प हो के अधिक किंतु नॉलेज थिबा दरकार टीचर जदी मु तुमको आगुर भी कहितली टीचर जदी अपडेटेड नथिबो ताहले पिला अपडेट हेई परिबे नाही पिला आउटडेटेड हेई जिवे बुझी पारलो एडा होची तालीम प्राप्त ट्रेन्ड टीचर तो मन तालीम पाइछन सेति पई देखियो प्रति डाइट रे गोटे डिपार्टमेंट थाए को डिपार्टमेंट के कहि परियो जोटी टीचर माने को ट्रेनिंग दिया जाए प्रति डाइट रो डिपार्टमेंट थाए से होची टीपीडी टीपीडी कोन टीपीडी होची टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीपीडी डिपार्टमेंट प्रति डाइट रे टीपीडी डिपार्टमेंट थाए देखो आमे पढिचे आगुरु पढिचे एबे भी आगु को अच्छे आमे पढिबा 7टी डिपार्टमेंट अछि डाइट रे बही रे हमर अछि जोटा डाइट विषय तो हम पढिबा किंतु प्राय तो ताको मर्ज करी 5टी करा जाय छै ए 5टी डिपार्टमेंट विषय टीपीडी डिपार्टमेंट भी गोटे इंपोर्टेंट डिपार्टमेंट जोटा कि टीचर मानन को इन सर्विस टीचर मानन को ट्रेनिंग दिए टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराए बुझि पारलो आउटसोर्स गुडा मन रखि थाओ जिंस गुडी तापर सेटा यथेष्ट पाठ्य उपकरण यथेष्ट सुविधा सुजोग यथेष्ट पाठ उपकरण आ यथेष्ट सुविधा सुजोग जोगाई देवा दरकार जेमति पिलाटीर किछि नीड ऊपर हैम्पर न हो गोटे विद्यालय रे विभिन्न दक्षता संपन्न पिला पाठ पढुथिबारु सेमानक शिक्षण पई विद्यालय रे यथेष्ट पाठ्योपकरण उपलब्धि हेबा आवश्यक मेधावी पिला मानक पई उच्चतर पाठ्योपकरण पछुआ पिला मानक पई सहज और सरल पाठ्यक्रम थिबा आवश्यक देखो
ଏଇ ଲାଇନଟା ତମେ କଣ କହୁଛ? ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ଏହା ପସିବଲ କି? ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଓ ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସରଳ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡାକ ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି, ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ପ୍ରତି ଧାଡିରେ ତମକୁ କହୁଛି, ଏଇ ଧାଡି ଗୁଡାକ ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଣ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆଉ ପଛୁଆ ଯୋଉ ଲୋ ଆଚିଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍କିଲଫୁଲ ଟିଚର ତାର ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ସେଇ ଉପକରଣଟିକୁ ଦିଟା ତିନିଟା ଉପାୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ପିଲା ହଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ସହଜ ସରଳ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବେ ଆଉ ଚାଲୁନି, ଆଉଟଡେଟେଡ ହେଇଗଲାଣି। ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ, ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ସରଳ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ। ନା, ଉପକରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଉପକରଣ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିଚର ସେତିକି ସ୍କିଲଫୁଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ ନା ନର୍ମାଲ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ହାଇ ଆଚିଭର ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ଲୋ ଆଚିଭର ପିଲାଟି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ଭିତରେ, ବୁଝିଲ, ବୁଝେଇବାର ସେମିତି ସ୍କିଲ ଥିବା ଦରକାର, ଟିଚର କହିବାର ଶୈଳୀ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବ। ମେଧାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସରଳ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଚୌକି ଟେବୁଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ରହୁଛି। ଖାଲି ଚୌକି ଟେବୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ରେଲ ସବୁ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର। ସିଏ ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ ହଉଛି ଆସିପାରିବେ କ୍ଲାସରୁମକୁ, ସୁବିଧାରେ ବସିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାରଣ ଆମେ ପଢୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ, ମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ନୁହେଁ, ଆମେ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ। ତ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନ କଣ କହୁଛି? ଏଜୁକେସନ ଫର ଅଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ହଉ, ସେ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ତା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛେ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଟିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ରାମ୍ପ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ରେଲ ସୁବିଧା ଥିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ତାର ସଠିକ ଜାଗା, ମାନେ ତା ପାଇଁ ଠିକ ସୁବିଧା ବାଲା ଜାଗା ଥିବା ଦରକାର। ତାର ଯେମିତି ଯଦି ଯଦି କିଛି ସ୍ପାଇନାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ହାଇଟ କମ ଥିବା ଟେବୁଲ ଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ସେ ଭଲସେ ଭିଜିବଲ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ବ୍ଲାକ ବୋର୍ଡ ଭଲସେ ଭିଜିବଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଟିଚରଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଯେମିତି ଅଡିଏବଲ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଅଡିଏବଲ ପୁଣି କ୍ଲିୟର ଅଡିଏବଲ, କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ଅଡିଏବଲ ହେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ବା ଶିକ୍ଷଣ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ। ଏ ସବୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସହଜ ଓ ସରଳ ହେବ। ଏହା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଏଇଟା ବାସ୍ ଖାଲି ବହିରେ ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ଠିକ। ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ହଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଠି ଆମେ କଥା ହଉଛେ ନା ବହିରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ନା, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖ, ପଢୁଛେ ତ ଆମେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଥ କଣ? ଆଜିକାଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ଆଜ ଏ ଟିଚର ହିସାବରେ ଜଣେ ଫେସ୍ କରିବ, ଆମେ ତା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର। ଆମେ ଖାଲି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହବ, ୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଅଲ୍ଟରନେଟ ୱେ ଅଛି, ୟାର ଅଲ୍ଟରନେଟ ୱେ ବି ୟାଠୁ ବେଟର ଅଛି, ୟାଠୁ ବେଟର ହେଇପାରିବ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦେଖିପାରିବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହୁନି ଯେ ନା ପିଲାଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଟେନସନ ଦେଇ ହବନି, ଦେଇ ହବ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ ହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ହଉଛି ନବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ସେ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ ହଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ଟିକୁ ଥରକରେ ବୁଝିଗଲେ ସବୁ ପିଲା, ଗୋଟେ ଦି ତିନିଟା ପିଲା କିନ୍ତୁ ଥରକରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ହଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ପାରିବ, 3 4 ଥର 5 ଥର ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ରୋତରେ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନା କି
तांको पाई गोटे होची कि ना माने स्कूल टाइम रो अलग टाइम बाहर करिकी तांको ने पढेइबो तांको जे कि ना अलग टाइम रे तांको होची क्लास करिवो एमानु को अलग टाइम रे क्लास करिवो एटा केबे हेले इनक्लूसिव एजुकेशन कहिबाकू चेष्टा करूनी कि करिबाकू भी कहूनी से विभिन्न प्रकार पाठ्य उपकरण थिले सेमानक शिक्षण सहज हाँ विभिन्न प्रकार बहुत सारा किना पाठ्य उपकरण थिबा दरकार गोटे क्लासरूम रे जोटा कि सेमानक शिखिबाकू सहज सुविधा हबो जेमिति टीचर पाखरे टीचर रो आखि आगरे जहा सब देखुची सब जेमिति गोटे गोटे भलो एग्जांपल होउतबा दरकार टीचर जहा देखिला टीचर सीधा अछि टीचर बास देखिला घंटाटी होउची ता पई गोटे पाठ्य उपकरण बा गोटे उदाहरण बुझी पालो घंटाटी गोटे उदाहरण पेन टी गोटे उदाहरण बाइक टी गोटे उदाहरण सबु जिंस टीचर पई गोटे गोटे उदाहरण ता हाथ पाहांतार से जहा देखुची सबु गोटे गोटे एग्जांपल सबु गोटे गोटे भलो एग्जांपल बस टीचर पाखरे सेतिकी दक्षता दिबा दरकार जे से एई टॉपिक सहित ए जिंस को रिलेट करि पारथु एति कहूची कथा तापर देला कोन ना निम्न सामाजिक परिवेश और अवहेलित पिलामान पई स्वतंत्र सुविधा सुयोग निम्न सामाजिक परिवेश और अवहेलित पिलामान पई स्वतंत्र सुविधा सुयोग एठी प्रकृति रे कोन कहबाक चाहूची आमे तो प्रकृति रे पॉइंट एबे ताकू पालन करूने आमे देखो आमे से ये जेतेबेल बहिटी जेतेबेल प्रिंटेड हेतबो से सिनारियो कथा कहूची से सिचुएशन कथा कहूची किंतु प्रेजेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिनारियो ताहा कहूनी जे अवहेलित पिला माने स्वतंत्र सुविधा सुयोग माने कोन स्वतंत्र क्लासरूम भीतर शिक्षण रे कोन स्वतंत्र सुविधा सुयोग हां तमे जॉब रे वैकेंसीज जॉब रे रिजर्वेशन से सब अलग कथा किंतु शिक्षण रे वर्तमान जो इंक्लूसिव एजुकेशन अनुसार वर्तमान एनसीएफ एनईपी अनुसार ए सब जिंस गोटे सूत्र रे ही चालुची ए सब जिंस गोटे सूत्र रे चालिबा दरकार मध्य बुझिलो से कहला निम्न सामाजिक अर्थनैतिक परिवेश आसुवा पिला मान सब पिला माने पिला बेलु अवहेलित होइतांदी हां एईटा किंतु देखो या कहिबा अनुसार प्रकृति रे तांको इमोशन को तमो इमोशन सहित जोड़ीबा दरकार इमोशन को केमिति ना गोटे पिलाटी जदि कि ना गोटे अवहेलित परिवार रो से पिलाटी जदि फाइनेंशियल सपोर्ट ताको इमोशनल केमिति कि ना ता सहित अटैच हबा दरकार जे कि से तमो ऊपर सबुठ अधिक ट्रस्ट करि परिबो ए जिंस गुडी को टीचर बिल्ड करि परिबो किंतु एहा नुहे जे आमे शिक्षण रे कोनोसी परिवर्तन करि परिबा से शिक्षण रो धारा रे कोनोसी हां स्ट्रेटजी चेंज करि परिबा हां टूल्स चेंज करि परिबा टेक्निक टू चेंज करि परिबा अप्रोच चेंज करि परिबा किंतु शिक्षण सेमति रहि बुझी पारलो सेथिपई सेमान शिक्षण पई जे पूर्व अनुभूति ताए ताहा यथेष्ट परिमाण रे न थाए हां ठीक कथा पूर्व अनुभूति गुडी को मने कर जदि जणे होउची कि ना अवहेलित माने अवहेलित पिला बेल होउची ता पई जो तार जो पूर्व अनुभूति गुडी को से गुडी को शिक्षण पई प्रकृति रे यथेष्ट होय न थाए कारण से सेते होउची अवहेलित माने कोन से मने कर जनकर फाइनेंशियल कंडीशन खराब अर्थ कोन से सेमिति दारिद्र्यता को देखिची किंतु ता पई शिक्षण रो जो जिंस गुडी को होउची अछि बही भीतर जो जिंस गुडी को अछि ताकू से एक्सपीरियंस करिनी से ता पई गोटे माहौल क्रिएट करिबा दरकार गृह रे समान पाठ पढ़ा को गुरुत्व दिया जाय नै गृह रे समान घरे समान पाठ पढ़ा को नियाते जहार फाइनेंशियल कंडीशन खराब तांकर घरे समान पाठ पढ़िबा को सेते होउची कोन प्रोत्साहन दियंती नै पिला मानकर एही सब असुविधा दूर करिया पई विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन कार्यक्रम जथा निदानमूलक शिक्षा मध्याह्न भोजन ए सब गवर्नमेंट रो स्कीम अर्थ गवर्नमेंट एगुडी को होची प्रकृति रे होची आमे टीचर पॉइंट ऑफ व्यू रो प्रकृति रे एटा होची पॉसिबल नुह कि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू रो मु जो जिंस गुडी को कहली इमोशनल सपोर्ट स्ट्रेटजी एगुडी को सब चेंजेस करि परिबो किंतु गवर्नमेंट प्रकृति रे अवहेलित मानक पई प्रकृति रे वर्तमान अवहेलित पिला मानक पई भी नुहे समस्तंक पई मध्याह्न भोजन आमे बही रे जा लेखा हिसाब में ता पढिबा किंतु ता पार्लरली आमे को पढिबा साइमल्टेनियसली आमे देखिबा जे प्रेजेंट सिनेरियो कोन कहूची कारण आमे बुझिबा ऊपर फोकस करूचे आमे ना कि एटा फोकस करनु जे बही रे एटा लेखा जे एटा ही आमे मने रखिबा दरकार प्रेजेंट सिनेरियो मन रख सबुठ भलो से गला निदानमूलक शिक्षा निहाती भाबरे रिमेडियल टीचिंग निहाती भाबरे दरकार निदानमूलक शिक्षा तापरे मध्याह्न भोजन वृत्ति पाठ्यपुस्तक पोशाक भत्ता इत्यादि व्यवस्था करा जिबा आवश्यक एगुडा को वर्तमान समस्त को मिलुची समस्त को स्कॉलरशिप समस्त को मिलुची मध्याह्न भोजन समस्त को मिलुची 10th रे हो जे कि ना जहा जा 10th पर्यंत जहा बही पत्र सही गुडे बही गुडा को सब मिलुची ए सब जिंस पोशाक जोगै दिया जाउची बहुत सारा प्रोत्साहन दिया जाउची पिला मानन को समस्त को एटा पॉइंट रे लिखिछ अवहेलित समस्त को पछुआ मांदा पिला मान पई स्वतंत्र दृष्टि और साहाय्य
ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ପଛୁଆ ଓ ମାନ୍ଦା ପିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନା, ହଁ କହିପାରିବା ପଛୁଆ ଯୋଉମାନେ କଣ ନା ଲୋ ଆଚିଭର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ହଉଛି, ଶିକ୍ଷଣ ଲେଭେଲଟା ହଉଛି, ଶିକ୍ଷଣର ଯୋଉ ସ୍ପିଡଟା ହଉଛି ଧୀର ଗତିରେ, ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଥର ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେକ ପିଲା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ପଛେଇ ଯାଇ ଶିକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଡ୍ କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଦରକାର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲି, ଯଦି ଜଣେ ଥରେ ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ 5 ଥର ବୁଝାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆ ନ ଗଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ପଛେଇ ଯାଇ ଶିକ୍ଷଣରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ସେଇଟା ପଢା ହଉଛି, ଟିଚର ତା ସ୍ପିଡ ରେ ପଳଉଛି, ଯୋଉମାନେ ହାଇ ଅଚିଭର ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ ରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁନାହାନ୍ତି, ଲୋ ଅଚିଭର ଜମା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ଦେଖିବେ ନାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, କଣ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ସେ ପିରିୟଡ ଟାକୁ ମିସ୍ କରିଦବା, ତାପରେ ନହେଲେ ଯଦି ପାଠ ଜମା ହେଲାନି ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିଦବା। କିନ୍ତୁ ଟିଚର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରେ। ଟିଚର ତାକୁ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର, ଟିଚର ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଦରକାର, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ରିମେଡିଆଲ ଦବା ଦରକାର, ରିମେଡିଜ ଗୁଡିକ ଦବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ନିଦାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥାଏ ଓ ସେମାନେ ସହଜ, ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାର ଆସିଲା ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅପସନରେ ପକାଇଥିବ। ଯୋଉମାନେ ହାଇ ଅଚିଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ? ହାଇ ଅଚିଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବୁଝିଲ? ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କମ ଧୀ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧାରମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ବା ରିମେଡିଆଲ ଟିଚିଂ କହିଲେ ଚଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ? ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଶିଖିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶିଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତାଲିମ, ସାଧନା ବା ଅଭ୍ୟାସ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ଆଚରଣରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ବେଗ, ଅନୁଭୂତି, ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ସମାନ ନଥାଏ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପକଡେଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ହିଁ କହିଥିଲି ଏ ସବୁ ଯେତେ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ରହିବାଟା ରହିବ। ଏହି ସବୁ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ଯେପରି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖିଲ, ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା, ମାନେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହାଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ନିଜେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ସହବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ବୁଝିଲ? ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ବେଗରେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର କ୍ଲାସ। ତ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ରହିଲା? ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ ହେଲା ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? କିଛି ବି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି? ତମେ ଏଥିରେ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ତା ଦେହରେ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଡ କରିପାରିବ। ଯୋଉଟା ତମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିନାରିଓରେ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଜିନିଷ ତମେ ଆଡ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜିର କ୍ଲାସଟିକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ କରିବା। ରିକ୍ୟାପ କଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଜି ପଢିଲେ କଣ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଗୁଡିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କଣ କଣ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ନିଜ ତରଫରୁ ମାନେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଟିଚରଟେ ସ୍କିଲଫୁଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସ୍କିଲଫୁଲ ନହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର ପିଲାଟିକୁ। ଯୋଉମାନେ ଅବହେଳିତ, ସେ ଦେଇଛି ଅବହେଳିତ ନା, ତ ଆମେ ଅବହେଳିତ କହିଦବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ପୋଷାକ ପତ୍ର, ସ୍କଲାରସିପ, ତାପରେ ହଉଛି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣର ଯୋଉ ଉପକରଣ ଗୁଡିକ, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହଉଛି କଣ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଭେଦଭାବ, ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ ନ ହେବ।
तापर जेमते भिन्नक्षम पिला मान अछन तांको पय जेमते सब सुविधा सुযোগ थिबा दरकार रैंप रे ए सब जिंस जो थिबा दरकार एमती आमे बहुत सारी जिंस पड़ले जो जिंस गुडी कहउची कोन इंडिविजुअल डिफरेंसेस गुडी को कमेइबा पय सहायता होइता जेमते अधिक हाई अचीवर पिला मान में समृद्धि मूलक शिक्षा लो अचीवर पिला मान पय निदान मूलक शिक्षा ए सब जिंस गुडी को रहिबा दरकार सबुठु मेन पॉइंट गोटे जिंस मनता टीचर ही स्किलफुल हेता दरकार टीचर जे स्किलफुल हेतिबो से सब सिचुएशन को हैंडल करि पारिबो बुझी पारलो एटा थिला आजिर हमर क्लास तो आजिर क्लास को एठी वाइंड अप करिबा जय जगन्नाथ।